उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलनी समस्त कर्मकर्ता एवं महामहिम प्रिय प्रभुंकर मनोनीत दास परीक्षा महाशय स्थानीय समाज चालक एवं कर्मकर्ता वृंद उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्ट बहुमूल्य नाम में नमस्कार जनाए। नमस्कार। वर्तमान आम ये छात ढले कार्यक्रम करने निमंते जीवा सम्मिलनी सभापति महाशय अच्छा वर्तमान ये समस्त कार्य तांको मु समर्पण करुच्ची परिचालन करी आम मान आगे नेबी। आम मानकर परित्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम प्रत्येक मोर नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार। प्रभु आम को दया करी अनुग्रह करी जीवन में बंचाई यह सुंदर दिवस प्रभु देखापी देले। यही दिन को देखापी आम अनेक दिन धरी प्रार्थना करूँ। प्रभु यह दिन को देखापी देले तेणु ईश्वर पवित्र महत नाम धन्यवाद हो। आम पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम ए नूतन गिरजागृह छात ढलई कार्यक्रम करवा से पूर्व आम प्रार्थना उत्सर्ग करवा। आमर मंडली सम्मिलनी उपदेष्टा महाशय उपस्थित अच्छा से सर्वप्रथम प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे तापर आम अन्य कार्यक्रम करवा। पवित्र पिता तुम्हें निरूपण कर आज ढल कार्य आरंभ समाप्त पर्यंत केन्द्र बिंदु समस्त कार्य जहाँ आयोजन प्रयोजन रही भविष्य में उद्धर जोगे समस्त कार्य समस्त गौरव महिमा केवल प्रभु को गौरव दे गोटे गीत गान करवा। धन्यवाद ज्ञान प्रभु प्रशंसा तुम्हें ज्ञान इत्यादि पद गीत गान कलापर आम अन्य कार्यक्रम करवा। धन्यवाद ज्ञान प्रभु प्रशंसा तुम्हें ज्ञान। धन्यवाद ज्ञान प्रभु प्रशंसा तुम्हें ज्ञान। मंगलमय प्रभु तुम्हें करुणामय जीशु तुम्हें। मंगलमय प्रभु तुम्हें करुणामय जीशु तुम्हें। पाइछु जहाँ जीवने आम पाइछु जहाँ जीवने आम सबु तो तुमरी करुणा दान प्रभु सबु तो तुमरी करुणा दान। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। जीवन दाता प्रभु तुम्हें मुक्ति दाता जीशु तुम्हें। जीवन दाता प्रभु तुम्हें मुक्ति दाता जीशु तुम्हें। क्रूसे चढ़िला जीवन देला क्रूसे चढ़िला जीवन देला। तुम प्रेम अनुपम प्रभु तुम प्रेम अनुपम। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। प्रभु तुम्हारी प्रेम पाइछु जहाँ मंगल दान। भूलिबिनि केबे प्रभु तुम्हारी प्रेम पाइछु जहाँ मंगल दान। देवाकु प्रभु चरण तुम देवाकु प्रभु चरण तुम नारी किछु
प्रतिदान किसी प्रतिदान धन्यवाद देना प्रभु संसार तुम्हें देना धन्यवाद देना प्रभु संसार तुम्हें देना प्रभुंकर पवित्र महानाम धन्यवाद हो आम बर्तमान समस्त व्यवस्था करवा आम मध्य प्रिय प्रभुंकर दास उपस्थित अच्छा आम जीशु ख्रीष्ट नाम कथा कहे तापर आम अन्य कार्यक्रम कर ଲିପୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିନା ମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ନାମ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ସବଳ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟତା ପୂର୍ବକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ କତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ ଉପସ୍ଥିତ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ ପଢ଼ିବି ତା ହେଉଛି ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣରେ ଆଉ 7ଟି ନିର୍ମାଣ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଓ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ 7 ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କେବଳ ପଢ଼ିଦେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି 7ଟି ଭିତରେ ନୁହେଁ ତମ୍ବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଏଇ କଥାରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ତହିଁରେ ବାସ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଏହାର ଆଉ ଅର୍ଥ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯଦି ବା ମନ୍ଦିର ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି 17 ପଦ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ 2.5 ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ 1.5 ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା ପାପକୁ ଢାଙ୍କି ପାରିବ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଆଚ୍ଛାଦନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ତାକୁ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି 23 ପଦରେ କାହିଁକି ତାର ଶିଥିଳ କାଷ୍ଠରେ 2 ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ 1 ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ 1.5 ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ମେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବ ମେଜ ନିହାତି ଆମକୁ ସେବା ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ବେଦୀ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ମେଜ ନିହାତି ଦରକାର ମେଜର ବହୁତ କଥା ବାଇବେଲ ଅଛି ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସହିତ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଭ୍ରମ ଫୁଲ न भावी प्रतिशोध न नहीं आच्छादन करिबार शक्ति निर्माण करिबार अछि तापरे मेज गोटे दरकार जो मेज प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु सम्मुखରେ से सजेइथिले बहुत गुरुत्व कथा सब करथिले तहि संगे संगे पदे लिखाइछि आ पात्र भी निर्माण करिब अर्थात थाली चमच गोड़ गाड़िबा निमंते पात्र निर्माण करिब पात्र सब विश्वास